I tuh sebenarnya nggak pernah open up. This is like the first time I come to a podcast and then reveal everything. Kamu perawan nggak? Lo tau gak sih, cowok tuh suka sama lo gara-gara lo tuh gampang dibego-begoin. Hai, hello. Hi. Hi guys, welcome back to another episode of Halo guys, pada hari ini kita ingin berdiskusi soal seseorang podcaster yang lebih hebat, lebih terkenal, dan lebih besar daripada gue. Before gue mulai videonya, gue pengen bilang dulu kalau gue in no way mencoba untuk manjat, meng-defame, ngekritik. Kita cuma memvoice out our opinions aja di sini sebagai orang-orang yang bisa berpikir karena Tuhan kasih kita otak untuk berpikir. Gue tidak perlu bikin video ini untuk dapat attention dia karena gue sudah kenal dia. Sebelum gue basa-basi lebih lanjut, mendingan langsung gue kenalin dulu guest kita pada hari ini. Hi everyone, I'm Livy Renata, temennya Koko Kenji. Iya, betul sekali. Sebenarnya gak apa-apa kan ya duduk kayak gini? Gak apa-apa, terserah sih. Lu mau jungkir balik juga gak apa-apa sebenarnya. Iya, maksudnya kan takutnya menurut you ini disrespectful gitu. Disrespectful. I minta izin dulu ya kan. Gila, sopan banget nih orang. Iya, siapa tahu ya kan. Nggak apa-apa. Lu Gak pengen duduk dimanapun terserah. Yang penting jangan di luar frame ya. Nanti iya. kelihatannya kayak settingan, gak ada orangnya. Oh iya. Gue pengen nanya soal tweet lu yang lu tulis di sini nih. yang di sini ada nih. Gue bacain tweetnya ya. Oke, silakan. Ini gimana cara gue ngomong tanpa gue tidak menyenggol orangnya ya? Tapi intinya kita sebut saja Om Dwayne The Rock Johnson. Sebut aja Om Dwayne ya. Itu udah bukan senggol sih, itu lebih ke nembak langsung gak sih? Gimana ya? Ya udah Om Dwayne. Oke, Om Dwayne ya. Is there some kind of weird fetish you got with girls' virginities? Nggak cathies, nggak huruf M. Semua ditanya. Gue yakin lu pada semua sudah mengerti drama itu ya. Gue pengen tanya dulu nih, what do you think of that controversy? The M1? The M1. Dari awal, I lihat itu sebenarnya gimana? He was wrong. Tapi emang sebelum every podcast kita tuh gak ada briefing. He never tells us like, oh we're gonna talk about this. Jadi gak pernah tuh di podcast ada tulisan kayak, okay, gue bakal harass you by asking, are you virgin? Atau kayak something yang completely, have you been sexually harassed? Kan I juga pernah lihat dia interview Cinta Laura and her friend. Widi Sudiro Nachlani or something. Nah pokoknya dia nanya, were you ever sexually harassed? And that person juga waktu itu emang Nangis. dia ada pengalaman kayak gitu. Iya. Dan dia nangis. And dia nangis di podcast itu. What do you think? And I remember Cinta Laura asking Om Dwayne to stop ya. I think she was like kayak, oh she's making my friend uncomfortable, kayaknya gitu deh dalam hatinya mungkin ya. Oke, itu kan pengalaman orang ya. Gue pengen nanya, lu kayaknya juga pernah masuk podcast beliau kan? Pernah. Dan apakah lu pernah ditanyakan pertanyaan yang kurang membuat comfortable? Jadi I've been to his podcast twice. Yang pertama itu, it was very enjoyable for me. And jujur, my mom is a big fan of him. Jadi kayak going to his podcast was a big accomplishment for me. Kayak makanya mungkin kalau misalnya sampai dia bakal clarify, he's gonna be like, dulu si Livy emang pengen masuk ke podcast aku gitu kan. And that's true, I do wanna come to his podcast. Karena gak tahu ya in your family gimana, tapi di keluarga Cindo biasanya kayak, anjir dia udah masuk ke podcastnya Om Dwayne. she's a big deal gitu kan. Right. Tapi ternyata zaman sekarang I find out dia ngundang literally anyone. Jadi bintang tamu yang gak penting pun diundang. Gak anyone banget sih, gue gak diundang sih. Tapi ya berarti gue lebih kurang dari gak penting ya. Gak bercanda-bercanda. Iya. Tapi tenang aja, gue pernah diundang sama dia bukan buat podcast sih, tapi buat hal-hal lain lah yang tidak akan gue disclose di online. Okay. Okay. I'm gonna speak about my second experience ya. Yes, sir. So my first experience was enjoyable. Terus my second experience was shit. You don't have to bleep that out. It was shit. It was complete shit. Why? Because pertama I didn't want to go there. Tapi kita tuh di-endorse sama a dating app. Jadinya we had to go because you know kita dibayar intinya gitu kan. Okay. Waktu kita datang, of course I didn't expect to be belittled. I'm gonna say gue lo ya. Mungkin gue nggak pinter, nggak sepinter anak-anak yang bisa masuk ke Harvard. Mungkin nilai gue nggak selalu A+ or 100. Tapi lo nggak selalu harus bilang kayak lo goblok ya. Dia ngomong ke one of my friends di sana kan. We all know who he is kan. Jadi kayak, kok lu bisa sih tahan sama dia? Atau lo tau gak sih cowok tuh suka sama lo gara-gara lo tuh gampang dibego-begoin. She really said that? Yeah, he said And that. it's
On YouTube right now? It's on YouTube. I don't know if he cut it out, but he said that. Oh shit, I didn't Terus know that. intinya dia bilang kayak, by the way lo ngapain sih di sini? Padahal kan he invited me. Dia yang ngundang udah bagus, gue datang. Terus bisa-bisanya lo nanya, lo ngapain ada di sini? Tapi karena dia kayak, well he's a big name, and then Right. my mom is a big fan of him. Jadi kayak I didn't stand up for myself in that podcast, Right. and it would be awkward gak sih? Awkward Iya. gak sih? Misalnya kita lagi podcast, kok you kayak gitu sih? Itu kan Iya. awkward, right? Iya. Apalagi lagi dibayar. Ada orang endorse-nya di belakang kamera, ya kan? Right. Di saat itu I was about to cry di podcastnya. Sebenarnya emang pengen nangis, tapi awkward. I felt like it was gonna be awkward. Jadinya I diem aja. Terus after the podcast ended, dia manggil, Livy, I'm sorry kalau misalnya I offended you ya. It's all in good fun. Dia ngomong kayak gitu. So I thought, ya udah deh, om biarin lah gitu kan. Tapi tiba-tiba in his recent podcast, Ada korban lagi ternyata. ada korban lagi ya kan? Mungkin buat kalian yang nggak up to speed, gue kasih kalian summary dikit. Jadi one of the reasons kenapa gue kepengen ngebahas ini, itu juga gara-gara this person, itu, waduh gimana ngomongnya ya? Ini kata-kata netizen, bukan kata-kata gue. Sometimes he makes really controversial and problematic remarks yang terkadang insulting dan terkadang tidak sensitif. Seperti, ingat gak sih waktu itu yang sekitar Mei, kejadian Ragil, ingat gak? Yang Ragil sama his husband, yang the gay couple. I don't know actually. In that video, dia tuh tidak merepresent the LGBTQ plus community dengan baik, dan dia actually nge-belittle community hold tuh on. bener-bener marah-marah banget. Honestly, Ken, Heeh. what and who does he not belittle? He belittles everyone. Nah, that's the thing. Since he belittles everyone, is he actually a bad person? Tapi intinya, let's come back to that later ya. Okay. Intinya, dia tuh kena cancel. Sempet waktu itu hashtagnya gede banget, unsubscribe Dwayne Johnson gitu, gede banget di Twitter. And then dia tuh turun subscribers berapa, gue lupa. Tapi gue bakal taruh di sini angkanya. Dia turun subscribers segini banyak. Tapi look at him now, man, bigger than ever. Not really. Dude, He's always been big. Intinya gitu aja sih. he is number 9 in Indonesia subscribers wise, and he is number 1 podcast wise in Indonesia. Dia tuh He's gede literally banget, man. been big dari dulu. Like it's safe to say that controversies doesn't weaken him, it strengthens him. Gue nggak tahu apakah itu. Sorry, gue jadi curhat dikit nih. Oke, gue ngefans dikit sama dia dari dulu. Ngefans banyak, honestly, dia tahu. Dia Ada siapa sih yang nggak ngefans? Even my Iya. mom ngefans gitu Betul. kan. Dan Cuman pada- I aja yang nggak ngefans karena I never watched. Iya. Iya. Pada saat gue ketemu dia, gue ngerasa kayak anjir nih orang keren banget. Gue pengen kayak lu om gitu kan. And that's why gue bikin podcast. Beneran, buat yang nggak tahu, gue bikin podcast itu salah satunya driven by that person. Karena gue ngerasa dia keren, gue ngerasa dia orangnya tuh gimana ya? Di Indonesia, di mana entertainment itu dipenuhi dengan gosip-gosip dan drama dan hal-hal yang kurang berbobot. Dia di sini membawakan topik-topik yang menurut gue bagus, noteworthy, dan bisa mengedukasi orang. Makanya Can We Talk awalnya edukasi. I mean kayak Dulu, banyak banget iya. dulu. Tapi lama-lama, sadly enough, gue pengen bilang it doesn't really work that way ya. Apakah cara harus naik itu harus controversial? What do you think? Enggak juga sih. There are plenty of other ways buat naik. Zaman sekarang, let's say Alif Cepmek dia naik. Halo, datang ya ke sini ya. Caranya gimana? By being himself, by being funny. He didn't have to be controversial. He's such a nice guy actually. Ya kali, masa dia datengin orang dia, kamu perawan nggak? Gak mungkin. Itu kayaknya dia bakal bikin edit deh. Oh my gosh. Iya Oke kan? oke. Kan gak mungkin dia samperin orang kayak misalnya say something offensive, like misalnya ada orang Gue nggak prepared for that. Oke, jujur ya. gay, let's Iya, say a oke. gay person, maybe dia kayak kamu homo, nggak mungkin kan? Iyalah. Cause like there are some things yang some people wanna keep. Itu juga to pilihan orang, themselves. terserah dong. Iya. Mau kepercayaan lu apapun, agama lu menyembah spaghetti misalnya, kayak nggak tahu ada agama itu atau enggak, ya terserah lu anjir, orang nggak rugi gitu kan. Kecuali lu menghasut orang lain buat menyembah spaghetti juga, ya udah jangan gitu, kayak gue punya hak untuk bro jangan dong. Tapi kalau people are just being themselves, kenapa diserang gitu menurut gue? Tapi bener gak menurut you kayak emang gak harus controversial buat naik? There are some people emang brandingannya controversial kan, and it led them to jail. Some of them. I'm gonna have to disagree a little on that. Top 100 channel YouTube di Indonesia itu tuh either gosip, kontroversi, sama vlog-vlog artis ya Karena rata-rata sebenarnya sih. ada 3 hal yang I found out about Indonesia. What they love itu satu, babies. They love babies. Okay, I did not expect that answer. They love Okay. babies. Like Okay. mereka tuh suka banget sama Cipung, ya kan? Right. He's cute. Like I Yeah. saw him. Yeah. Cipung, they like babies. They like love.
they like shipping people. Actually, I want to talk about shipping, you know. They like shipping people and then they also like controversial stuff. Itu Orang Indo suka gosip. drama, right? Betul. Itu 3. Jadi di antara 3 ini you could just choose the 2 other options, right? Apa gue jadi channel drama aja kali Kalau ya? misalnya you mau naik, I mean, or you could just present your work, karya misalnya. I guess gue respect sama beliau karena menurut gue dia hebat dan dia pintar sekali. Tapi yang gue agak bingung bukan cuman beliau doang, orang-orang lain juga, mengapa kalian memiliki kapasitas berpikir dengan lebih pintar dari orang pada umumnya, tapi kalian memilih untuk menggunakan power dan knowledge kalian untuk membawakan topik-topik yang kontroversial, untuk membangun drama aja. Kenapa gitu loh? Apakah itu salah mereka? Maybe not, karena bisa jadi emang orang Indo sukanya yang kontroversi gitu-gitu ya. Perhatiin deh, dia tuh kayak si beliau ini tiap 2-3 minggu, or actually tiap bulan pasti ada ya He gets kontroversi cancelled baru every gitu month. loh. Iya. Tapi cancelnya tuh kayak I would say it's smartly and meticulously calculated, kayak being cancelled enough that you're getting talked about, tapi not enough for you to lose your career. I think that's smart. Maybe, I don't know. Okay, I'm gonna talk about the thing yang sama M, right? Oke. Yang sama M itu sebenarnya I wanted to speak up karena I felt like that was a very fucked up thing to do. Honestly it is. Cuman I can't speak up karena I nggak disenggol. Jadi it would be really random. Itu kayak orang-orang yang sok pahlawan tuh nggak sih? Betul. Yang kayak by the way you're not supposed to do that gitu. Iya. Jadi akhirnya I didn't speak out. Tapi now I did. Gue juga ngerasa kalau gue speak up, gue bakal dianggap kayak orang manjat sih. Jadi Ya, betul. menurut gue tidak usah gue speak up apa-apa ya. Tapi I did reach out to M to find Ah. out like what happened gitu behind the Right. scenes. And yeah, it was pretty fucked up. Oke, gue pengen nanya beberapa hal. Jadi pada saat beliau mengajak kalian menjadi guest di podcast dia, itu kan nggak dikasih brief yang lu bilang tadi kan? Nggak dikasih. Dan apakah diberikan final cut-nya dulu kayak, oke, are you okay with this video? Nah, Kayak, that's the thing with the M case. Itu M she wanted the preview of the video, sedangkan Om Dwayne said like, oh nggak bisa, I can't give it to you. Intinya nggak bisa. That's why nggak tayang akhirnya. Padahal if it's a YouTube link sebenarnya masih bisa ditayangin kan, masih bisa dikasih lihat previewnya dulu gitu. Iya. You could unlist it first. So no, jawabannya enggak. Kita nggak lihat dulu apa yang bakal tayang. That's why sebelum podcast, my manager itu ngomong hati-hati kalau ngomong. Cause dia tuh nggak sebaik Om Denny Sumargo. Kalau Om Denny dia kirim preview and he'll be like, is this okay? Yang mana you mau cut gitu loh. Apa jangan-jangan gue salah pilih panutan ya? Bercanda. Kayaknya juga deh. Om Denny, kalau Om nonton, gue in no position untuk menjadi social justice warrior dan bilang ini salah atau itu salah. Karena kita melihat dari dua sisi ya. Dalam sisi personal dan kemanusiaan. Ya. Itu salah. Itu melanggar privasi orang. Itu meng-offend orang. Dan orang punya hak untuk ngeprotect mereka punya feelings. Ya. Tapi secara entertainment dan secara industri per-YouTubean atau perkontenan itu tetap salah tapi berhasil. Tapi Jadi buktinya juga nggak tayang kan? walaupun nggak tayang Tetap aja gede ya. tetap jadi gede banget Iya loh. sih. Jadi I would say itu tetap berhasil. Tapi sebenarnya gini, kan kemarin ini I nge-tweet, I was like, itu podcast apa ngegosip, ya kan? And then Yeah. some people were like, emang podcast tuh sebenarnya harus apa sih, gitu kan? Iya. Tapi menurut I, podcast are meant to be educational. Ya mungkin misalnya you ngundang Justin Bieber, you would find, Amin, bro. let's say ya, Iya. let's say kita undang Justin Bieber, kan pasti kita Iya. find out things about Justin, terus kita bakal ngomong kayak, by the way, you tuh dulu gimana sih, misalnya sama Iya. Selena atau gimana kan? Iya, Tapi iya. kalau misalnya lu ngundang, let's say The Weeknd, atau enggak deh yang lebih jauh lagi yang nggak ada relationnya sama Justin Bieber, siapa contohnya? Rizky Febian gitu sih. Kayak nggak ada Rizky hubungannya sama Febian. sekali kan. Rizky Febian kan jauh kan. Iya. Gak mungkin tiba-tiba lu lagi sama Justin terus tuh ngomongin si Rizky kayak by the way si Rizky itu perjaka gak? That's a really weird thing to say. Oke, Exactly, iya, right? Paham. That's fucking weird. Jadi I nggak nyangka that I bakal diomongin and dia ngomonginnya especially with that. Wait, hold up. Lu diomongin di video yang tidak tayang itu. Enggak, bukan yang itu. Oh, di video yang lain. Yang udah ditayang. Ada video Om Dwayne yang ngomongin lu. Iya. Loh, Tapi bukan video lu. no, it's not in mine. You didn't know that? So dia ada sama bintang tamu, terus tiba-tiba dia bahas dia bahas gue gitu kan. Tapi sebenarnya sebelum anything happens, there's always two sides of every story, itu satu. And I kaget aja dia tiba-tiba bisa ngomong kayak gitu, dia bilang kayak, Livi tuh sebenarnya cantiknya filter loh. Dia bilang gitu di podcast Iya. sama orang lain, bukan di depan Sama lu. orang lain. Tapi sebenarnya
I'm not really offended sih kalau lu bilang kayak oh ya Livi kurang cakep or something. I'm not really offended sebenarnya. Gue agak bingung sih itu konsepnya gimana ya. Dulu ngomongin orang di belakang, tapi lu nggak post di YouTube, jadi orangnya tahu. Jadi nggak ngomongin di belakang dong. Sorry, lanjut. Iya, I juga kaget kenapa dia bisa tiba-tiba ngomong kayak gitu ya kan. Terus abis itu tiba-tiba dia bilang, by the way, ini orang masih perawan gak? Gitu kan. Terus, for me, itu was like the final trigger. Soalnya, she said the same thing about Maiden, Kathy's, and literally everyone yang pernah di sana. If you saw the video with Kathy's, dia begini, kamu perawan bukan? Kathy's, iya, aku gak percaya. Kamu perawan. How many fucking times do you wanna ask that question? Tapi giliran anaknya dia yang ditanya kayak gitu, he got mad. Ya udah, berarti lu tahu dong itu salah. Terus kenapa lu masih kayak gitu? Apparently that person, cewek itu yang di sana, sebenarnya nggak penting sih. Makanya kan Aing nggak gitu peduli. Cuman karena si Om Dwayne ngomongin Aing, jadinya I have to care about what she says, right? Kind of in a way. Gue nggak tahu kita temen, kayak kita mutualan di IG at one point. Kita nggak pernah hangout, mungkin pernah photoshoot sekali 2 kali. Tapi gue baru tahu sih itu termasuk temen apparently. I think she said something about me unfollowing her. It's a thing with me. I like to unfollow people when I hear that they're talking shit about me atau kayak when I think they're toxic for me. And I think itu emang bener-bener kita punya right gak sih sebagai manusia. Lo kalau misalnya nggak suka sama mantan lo, unfollow. Terlepas dari emang Instagram lo besar dan lo centang biru ya. Iya. Menurut gue itu berlaku buat semua orang sih. Iya, Lo berlaku buat literally anyone. Lo kalau misalnya iya, ngerasa ini orang toxic ya unfollow aja gitu kan. hak lu sih, emang it's your page, lu yang pegang passwordnya, jadi kita selalu mau ngapain. If you say like, oh I don't really give a shit about whether she unfollowed me or not, then you didn't have to talk about it on the podcast, right? Jangan-jangan orang tersebut ngomong kayak gitu To get my karena dia attention. tahu bakal rame. Yeah, well, that means she's cloud chasing dong. Tapi in a way, I gak mau kasih dia a stage, cause either way. I wanna apply the same logic ke si Om Dwayne. Kenapa dia ngebahas soal virginity terus? Maybe it's not something yang dia penasaran untuk tahu. Jujur agak creepy sih kalau orang yang, maksudnya terlepas dari tua, muda, atau umur berapa, atau udah nikah atau belum, itu nggak peduli men. Lu kalau misalnya tertarik untuk mengetahui virginity semua orang tuh kayak agak aneh gitu ya. Mungkin dia sebenarnya B aja. Ya. Tapi dia sengaja nanya kayak gitu Biar karena dia mancing. tahu itu akan mengundang attention massa. Nggak, ada pertanyaannya. I've been to a lot of podcast kan. Let's say Om Densu. Tapi pernah nggak I di podcastnya Om Densu ngomongin orang lain, itu satu. Dan Om Densu selama ini dia juga nggak pernah nanya kayak gitu. Tapi his channel tetap gede-gede aja loh. Jadi apakah gue tetap edukatif atau gue harus menjadi akun gosip? Komen di bawah. Anjir, jangan sih kalau misalnya akan gosip. Gue nggak kepengen kedengar kayak gue nge-defend dia, tapi on a competitive standpoint, di mana semua orang di social media atau entertainment industry itu tuh compete for attention. Menurut gue dia pinter karena dia bisa mendapatkan momentum terus-terusan gitu loh. And that's what made him number 9 satu Indonesia. Iya. Tapi I juga mau ngomong. Kan setelah podcast itu, I pergi makan sama my friend yang di podcast itu juga. Si Pe. Dia nanya, Livy, are you okay? Karena I look like I was about to cry. That's why dia bilang, oke, kita makan sushi aja yuk biar we feel better gitu kan. So I was like, no, I'm not okay. Why didn't you say anything gitu kan? Terus dia ngomong, I thought you guys were close. Karena kan kita sempat podcast sebelumnya. Jadi that's why he didn't defend me there. Tapi can you imagine, even your other guest star juga ngerasa that I was being attacked in a way, Right. sama ngerasa uncomfortable di saat itu. Jadi bukan I doang yang ngerasa gitu loh. I'm not overly sensitive. Orang yang nonton juga ngerasa kok. Iya, Bisa and lihat di comment section I ya. still defended him gara-gara dia minta maaf. And jujur banget ya, I tuh nggak suka drama tau kan. I think no one in the world wants to be problematic, Iya. unless that's your branding. Tapi honestly ya, maksudnya buat semua orang yang kenal gue tuh orang paling peace loving anjir, gue gak punya musuh menurut gue. Kalau dia gak suka gue Menurut terserah juga sih. Tapi intinya, gue tuh orang paling gak mencari drama. Dan Ya. video ini tidak bermaksud untuk drama. Ya. Karena gue juga tidak bermaksud pengen menyenggol atau memanjat ke siapapun gitu loh. Gue cuma pengen ngebahas aja gara-gara menurut gue opini kita lumayan contracting gitu loh. Oke, I mau ngomong karena kan I tuh sebenarnya nggak pernah open up. This is like the first time I come to a podcast and then reveal everything. Really kayak waktu itu I pernah ada beef and I'm just gonna say itu with an esports girl. Oke. Gue gak tahu by the way, kita gak ada script ngomongin ini. Iya, I mau cerita. Kenapa? Because I never got the chance to speak up. Why? Because at the time she was a bigger creator, and then ini smaller creators tuh kadang takut sama bigger creators, bener gak?
Jujur gue belum pernah ada internet beef, jadi gue nggak tahu. Tapi lanjut. That was also my first time having internet beef. Jadi kayak gini ceritanya. Ini orang ada cowok. Cowoknya itu tuh orang Malay. Oke. And dia, I'm just gonna say his name. You can bleep it if you want. Oke. Tapi his name is. Oke, gue nggak tahu juga Waktu sih. dia lagi di Team Secret, itu I nggak pernah balas DM dia. Tapi waktu Oke. dia masuk ke, I balas DM dia, and he was like saying I'm cute. The guy said you're cute. Yeah, Oke. he said I'm cute gitu kan. And then I responded. I think I was like, oh thank you gitu. Thanks, I think I'm cute too gitu. Enggak lah, kayak thank you basa-basi dikit lah Iya, iya. intinya. And then waktu itu Jonathan Liandi, tau gak? Tahu yang gue inget banget lagi video dia sama lu. Oh, Livi mau jadi istri kedua gue or something. Oh iya iya. Itu- So Jonathan, Itu gue inget banget kayak Iya. kenapa begini thumbnailnya. si Jonathan itu ada nanya, ada nggak account centang biru yang pernah text you, ya kan? And I was like, yeah. I said his name. Why? Because it's true. He did text me. And then ternyata ceweknya marah. Saking marahnya dia go on live. And then dia ngomong kata-kata ini. And you can censor this. Dia bilang, orang gini. And then dia bilang, badan emang lebih bagus dia. Tapi muka menang gue. And then Bentar, gue mau kayak get it straight ya. Jadi itu kan hal yang si pria tersebut bilang pas dia masih single kan. Iya, Atau- he said it while he was single. Tapi waktu I ngomong di Jonathan Liandi yang I bilang, oh, texted me, itu dia udah taken. Tapi posisinya kayak gini loh, kayak itu udah something in the past, bener gak sih? Iya. Ini udah something in the past. Kalau misalnya gue bawa-bawa, gue cuma bilang kayak, oh ya dia sempet chat I, but we're not texting at the moment. I think it would be fine. Why are you getting sensitive about it? And lagian, kalau misalnya cowok lo yang chat gue, emang gue salah? Like that means all the pretty girls in the world salah dong kalau misalnya cowoknya suka sama mereka. And sekali lagi, kalau misalnya dia ngerasa dia lebih cakep, then don't be insecure then. She was being insecure and she was saying, oh Livi pansos because dia masuk baru. I answered Ini it. pengen gue bleep out nama e-sportnya gak? Boleh. Oke, Just beep it out. lu sebutin lumayan dari tadi. Tapi intinya at the time I was really afraid to speak up. Kayak you can ask people in my esports alter ego. I datang, I was like, shit, I didn't know I was at fault for this, and it was really hard for me. Right. Gara-gara I didn't know how to speak up to her. She Right. seems very scary. Tapi lama-lama I can speak up about it now because it's already udah lewat kan. Tapi cuman pengen clarify from my side. That's why dari my side when I clarified, I was like, aku baru tahu kalau misalnya di chat cowok itu salah, and kalau lu balos, because he practically just complimented me. I responded, terus dia marah, and then dia block I di TikTok. Kenapa menurut lo orang pada banyak yang ngomongin lo? In what way? Maksudnya kayak Kayak circle. sometimes contohnya tadi kayak podcast Mr. Dwayne ada yang ngomongin padahal lu nggak gitu deket. Ada lagi si satu ini yang di e-sport sebelah. Kenapa? Oh, yang di e-sport sebelah itu gara-gara I ngomong duluan kan about her boyfriend, right? Nggak, oke, jadi nggak mau seperti orang star syndrome. I don't know if this is offensive or not, tapi I feel like at the moment kan mungkin I lagi relevant kan ya. Lagi karena ada Nopek and dibantuin banyak orang gitu. Lagi banyak film, amin gitu. Mungkin gara-gara I lagi relevant, people try to find ways buat Nebeng. gitu loh. Right. Karena it's human nature sebenarnya buat pansos sometimes. Ada yang kayak gitu loh. Iya. Tapi gak apa-apa sih. Maksudnya kayak I juga sempat bilang sama orang yang di situ pansos. Orang yang di podcastnya Om Dwayne, I think in a way dia ngomong I pansos. Tapi kalau misalnya I mau pansos, mendingan sama orang yang lebih gede gak sih? Kayak Raffi gitu. Pikir logik ya. Lo mau pansos? Lo pilih sama selebgram yang followernya 200.000 apa sama let's say 49M Raffi Ahmad? Of course Raffi dong. Mau flex nih, gue gak pernah pansos sih, gue gak tahu. Iya. No, I'm just saying. Iya. I sih ngerasa I nggak pernah pansos ya, tapi nggak tahu Iya. ya. Mungkin other people bisa ngerasa, Livi mau pansos. Karena kan I suka bilang kayak, bikin konten yuk gitu. Iya. In a sense kita agak mirip. Kita main sama banyak orang, tapi kita nggak ngepost semuanya. Iya betul. Giliran di post dibilang pansos, lah gimana dong? Misalnya begini. Gue, misalnya Willy datang ke rumah, Livi datang ke rumah, gue gak ngepost. Teman gue yang lain datang ke rumah, main-main, ngobrol-ngobrol, nongkrong, gue gak ngepost, biasa aja. Giliran sekali gue post, dianggap pansos. Padahal Emang udah sering main. emang udah sering main, gimana dong? Karena I udah nggak tahu sih, I baru setahun sih di industri ini, tapi udah experience like a lot. Now I know like how to handle netizen. Yang mendingan lu tutup kuping aja. What they say sometimes don't really matter. Kalau misalnya di antara 10 orang yang hate you cuman
dua orang. Why do you Iya. have to care about them gitu? Betul. And also I juga mau bilang kayak not everyone is gonna like me, but I don't care. I only care if my fans atau followers, my supporters like me. I Aw. care about disappointing them kalau misalnya mereka sampai kecewa, dan I care karena they literally support me. Tapi kalau buat kalian-kalian yang lain yang kayak haters atau orang-orang lain yang ngomongin I gitu, lo tuh nggak penting bagi hidup gue. Amazing closing statement by Kak Livia Renata. Thank you for inviting me. It's always very comfortable. Waktu itu when I opened up on Twitter, everyone was like, she's stupid. Livy stupid tapi this time she's smart. Actually, it depends on the host. Kalau the host kayak Kenji, dia relate to me gitu kan. Jadi I can speak in an educational manner. Tapi kalau misalnya hostnya yang macam kayak showing me things yang I nggak ngerti. Let's say, lu pernah makan cilok gak sih? Iya dong, kalau No. kalau pertanyaannya goblok juga I jawabannya pasti never goblok gak sih? labeled myself as stupid. You guys did, right? Kalian yang bilang sok polos, like why would I pretend to be stupid? Tapi emang pertanyaan yang ditanyakan ke lu adalah pertanyaan yang kayak gitu sih. Dan lo juga nggak tahu kan, Ken? Maksudnya some things you juga nggak tahu kan? Do you know what tutut is? You don't know what tutut is? apaan? Lu nggak tahu kan? Enggak, Andrew tuh sama tutut apaan? Nggak tahu kan, Andrew? Tutut. Oke, let's say kayak cilok. Mungkin kalian pernah dengar cilok pernah? Seblak pernah makan nggak? Pernah. Atau cilor? Iya pernah dong. Pokoknya all this stuff I've Iya. never eaten in my Oke. life. Jadi Heeh. the first time I saw them ya, of course agak shock dong. Ya understandable dong. I mean kayak kita juga gak bisa bilang ke orang kayak, hah lo gak pernah makan sushi? Kok lo parah banget? Gak mungkin dong. Iya, lo Yang lo logik nggak pernah dong. makan kaviar. Oh my god. Oh my god, gue baru 2 kali sih seumur hidup gue sih emang. Ya tapi Iya. itu sih gitu doang sih. Tapi well, Kenji is one of the host yang bisa bikin I kelihatan pintar. Itu aja yang mau ngomong. Terima kasih banyak ya, I guess. Nggak tahu sih I kelihatan pintar atau nggak, tiba-tiba ada yang komen aja lagi enggak sih lo bego di sini. Ya intinya komen lah ya biar algoritmanya menyukai gue. Gitu ya. Guys, I guess that's it for today. Terima kasih banyak Lihi buat datang ke rumah gue dan kali ini bikin video. Biasa datang main doang. Nama gue Joshua Kenji. My name's Livy. Next week, what can we talk about? Dadah.